How to end my school days in a week. My Friday. Staying at the campus library. So, here we go. Welcome to our campus library. So, diba guys, it's so mingaw here. And here I am. Naglabad na akong ulo dira no, kay naglibog na dyan na siya. So, let's start. So, mo na siya. Nag-take down notes na siya about La Solidaridad and propaganda movement. Sad to say, galibog dyan na siyang mayo dira. Usahay bitaw, makaingon sad ta nga, kapuya na bitaw, lami na gani iundang, lami na i-surrender. Pero, makunahon na sad ta nga, kinahanglan dyan na itong mupadayon. Layo na, pero layo pa. Kani kay atong gisugdan, kailangan ato na lang dyan ning tapuson. Kung makapasar, maayo. Kung mahagbong, balik sa uno. Pero bitaw, magpasalamat lang gihapon ta. Nga naabot tag third year, aning kursuha. Ang importante, kay nitry ka. O wala kay gisayang nga opportunities. Okay raman kapuyon. Kung gikapoy, pahuway. Pero, padayon gihapon to, dito mo pahuway. Padayonon taning kursuha. Nga nung ni-inter, sige pay.